Nika emotin tretan ngasteteh masalah niat mun mayyit badaya ada usolli ala hadzal mayyit fardhon lillahi taala. Tabacak matura niat kaula majengakin mayyit ada gula fardhu karena Allah taala. Ya turen. Mun mayyit jauh kau tu sebutnya mana Pak? Kan mun mayyit jauh apa jang nang masjid ada mayyit lagi. Nakin sebut majengakin mayyit saya gula. Tetapi mun mayyitnya mana Zaid usolli ala mayyiti Zaidin niat kaula majengakin mayyit Zaid fardhu karena Allah taala. Allahu akbar. Makmuman lagi. Imaman sebutnya mana mun orangnya jauh ni kada imam atau ada orang sahabat yang ketibi amma ke makmum paling saya di makmum tretan bayang makmum jenazah na bada yadang atau jenazah jauh mun tadi makmum oleh sane kabain mun tadi makmum cak matura niat kaula majengakin mayyit saya bajengaki imam fardhu karena Allah taala sampean maki lo nyebutnya mana maki lo ngajak hadal mayyit cukup niat kaula majengakin mayyit saya bajengaki imam keng ingin lah beri fardhon lillahi taala cak matura mun cak arabah usolli ala man shalla alaihi imamu fardhon lillahi taala niat kaula majengakin mayyit saya bajengaki imam fardhu karena Allah taala ni ke masalah niat intina saya ngajak sampai berdelok majengakin tatangga saya tetore tolong ni ke terakhir ni ke majengakin yang mati kaham kula minta kesadaran kita ngodotan khususnya tori majengakin kapi tore majengakin kapi tretan 40 orang kan banyak datang ke Pak Bakar. Ni kesadaran. Sepaling akhir ni kapi lagi bini pesan kula. Seporana mayit waktu berdelangker ni ketepang itam pelaaki bi Allah. Itam pelaaki ko dalam mabarofi. Eko bi malaikat. Ha cempolakin tala ibalain. Mo dalam bak surau bagus setika ke mati nak. Kula bahasa makin gak ditok kewajiban selanjutnya. Panapanya mana tentang majengaki orang mati. Majengaki orang mati tantretan laki sedaja nike emotin. Orang majengaki orang mati gak ditok nike pertama kewajiban dek ke orang laki. Teti wajib orang gak ditok majengakin nike wajib dek ke laki meloloh. Membareng bini semajengakin laki ada majengakin sekali lo sah lo cukup. Jadi pertama wajib dak kereng laki. Mau ada reng laki sesepuh ngalai dak nomor 2 reng laki selok sepuh sedang udah lo apa. Bahkan ketika ada maki kelok pelik lo apa. Kiai sepelik ada tapi karena anak kene tamis umur beto umur belu ni kalau anak bapak kalau sebalik ada tapi emotin tabun ulama tantretan sedaja ketika seumpama kula pentang hukum timin nang hukum sewajib reng laki sebalik ketika apa jang situng bain reng laki cukup dalam majengakina. Tapi mau ada orang laki belik, lo anak bah nak kanak kene selok belik tapi kor tamyiz lah. Sekojak tamyiz, orang ada RTB, orang akhirat RTB, ni kata tamyiz. Tapi ulama nak kanak tamyiz soalnya majengakin karena aban kilo masa akil balik, aban kilo balik, reng bini wajib nyoroh. Reng bini wajib nyoroh. Contoh sebencaran ada kapi laki enggak ham. Deba dan anak gini umur 7 tahun. Ni kewajib dareng bini cong ayo kaki majengakina. Mun nek bini lo nyoro tak cukup tretan. Anak begana kiki kilo balik kilo to pepa kon Allah. Se to pepa kon Allah ki laki ngada kapi nek bini sebalik. Nek bini majengakin bani lakon. Sebab nak kanak laki kilo kelik ndak remah wajib nyoro dak sebine. Ayo fajengakin bahkan bi ulama suruh paksa. Ketika lo bisa majengakin atau ada sama sekali reng bini makin nomor 3 kenging majengakin sekampung ya bini kapti contoh sekampung bini kapti jadi makin ada bini cukup majengakin tak bunuh lama cukup majengakin senajan mari majengakin pak reng laki datang tak usah majengakin boleh cukup bila tebang majengakin bini ada laki sama sekali tak emotin tung saya nomor 2 tantretan sedaja emotin.
orang wajib ngaki orang mati kat dinto mersitung wajib hukum. Tidak segala sewajib apa jengakin kat dinto mun mayyit Islam ngak gila sebenting ke atas 6 bulan odi mati nikah hukum wajib pejengakin. Atau sebelum 6 bulan lahir ke odi kelun pas mati wajib pejengakin. Amma sebelum 6 bulan keluar mati celing. Mana bentuk orang lo wajib pejengakin. Lo bentuk orang sebelum 6 bulan parasit keluar mati dari kagak ngembuk celing. Bentuk orang guys. Nika motin keng wajib telok, wajib pandiin, wajib puntuk, wajib pendem haram pejengakin nikah. Pokoknya kalau 6 bulan artinya mon keluar mati tak wajib pejengakin. Termasuk seloleh pejengakin orang mati syahid dalam perangan mujahidin kor mati peperangan. Termasuk seloleh pejengakin kia nggak itu orang yang mati peperangan. Pas boleh berhukum haram pejengakin. Kelak wajib orang Islam nak kelak syarat dah. Bada haram berjengakin basirah. Ni kedua, nomor tung orang yang mati peperangan. Nomor 2, wajib lahir sebelum 6 bulan dalam keadaan mati. Ni kayak mutin. Termasuk si haram berjengakin orang kafir pun mati haram berjengakin. Mutin tantretan sedaja syarat orang menjengakin yang mati kat dinto persis bi syarat bajang kau tu andi wudu kau tu ada najis ban mutin tantretan sedaja beli kaki enggak ham cetak dek ka nikah ki kepada pon ngan nikah sampai baba mari ka ento cetak kedaja sengak le masjid mutin dari pemandian tantretan sedaja dari pemandian ngateng mayit kak dinto pakun cetak baka ada monso baka ada ya atoran gini ka makro tantretan cetak ka ada asraful a'dha tebun ulama ngateng dari pemandian dek langkar dari langkar dek kaupuran mayit ajalan cetak ka ada niki mutin. Pas emotin ketika orang apa aja nggak dinto, orang menjengakin reng mati nggak dinto, rukun apa itu? Bigul cepat ke selakas. Nomor situ nggak niat. Deki bahasa bigul niat. Nomor 2 rukun 4 takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4. Mun sengaja tambahin 5, 6 betok, lo betal lo anapa? Keng paling penting kita sadari bahwa rukun pejang jenazah nomor 2 takbir 4 mun bade sengaja takbir 5 takbir 6 lo betal arti tak betal tak mana mun sengaja tambahin keng wajib 4 ngadin to nomor 3 rukun pejang natek untuk orang sebisa natek mun lo bisa natek silahkan lagi. Nomor 4 tantretan sedaja rukun pejang gak dinto maca Fatihah. Esa ababun ka imam bayin. Tapi bumbu mana pejang rumah pejang jenazah lo apa makmum ya toren. Tapi gak dinto lo biasa cek kaprah dadi tutup sekali kaham. Sampai buka ayo pejang berataran ke budi nih. Ngerti tinggal. King takut entar ke Mekah entar lantar teka ke Mekah tapi entar masjid lain atau berjenazah nek bini silakan mau jengakina. Ingin mertung niat nomor 2 4 takbiran nomor 3 kutunat tuk mon bisa nomor 4 wajib maca Fatihah sahabat ka imam Fatihah sahabat takbir pun ka imam nafain Fatihah oleh takbir pertama Fatihah oleh takbir nomor 2 Fatihah oleh takbir nomor 3 Fatihah oleh sahabat takbir nomor 4 dan badan sepenting maca Fatihah ini kan nomor 4 nomor 5 manarto rukun pejang jenazah wajib maca salawat marina takbir nomor 2 nomor 2 lo oleh SCN kutu selawat nih keteritan. Nomor 6 rukun jenazah kali itu wajib doa untuk mayit sahabat takbir nomor 3. Lo dia dah pindah. Mon doa kutu mar takbir nomor 3, mon selawat kutu takbir nomor 2, mon Fatihah umum takbir pun ke imana. Arti nomor 7 terakhir rukun pejang ngolok salam. Amma praktek taritan sedaja emutin. Praktek majengakin bajang reng mati kak dinto. Cenga. Takbir pertama Allahu Akbar. Takbir nomor 2 Allahu Akbar. Takbir nomor 2 kutu selawat.
Sengaja selawat Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Sepenting selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Paling saya selawat tahiyat innaka hamidum majid sampai ke kasah. Takbir nomor 3 Allahu akbar doa Allahumma ighfir lahu cukup. Allahumma ighfir lahu warhamhu cukup. Ni kepotu badang takbir nomor 3. Amma takbir nomor 4 isi salam Allahu akbar ngalok salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Engak ni ke prosesnya. Jadi kami ingin menyadarkan dek selain bahawa ngaset ini kemayit tepat minta syafaat dek puluhan ajunan nang ni para ibu. Ni kemayit tepang puto dak doa, ni ke pertolongan terakhir kita dak datang ke sesetan. Jadi mohon maaf kaham dak Pak Bakar, dak Pak Hashim, dak Pak Muhsin, dak Pak Rafi'i, dak Pak Narto, dak seteja ba ni ke pancaran torek mon tepang mayit lampun badeneng. Langker gelanon li ali ayo ni keselebih fokus etempeng gelanon lako selain macam ketarok penting tapi singak cek macam ketarok meloloh mengikabai kesadaran anapa Rasulullah tabuakin mon sampai terus sab semajengakin ada majid disebut Allah Ta'ala terus sab ini paling penting detik banyak orang praktek na masyarakat ketika hasan majengakin buru kebudina langgar kafe kan baru kemudian jedeng kafe apa jangki air kena ibu lah ni kekula banajunan sebagai tetang keteretan banyak mayit ni sebelum pajengakin banyak tu sana tapi ketika majengakin sebuah kafe itu sana Nabi Allah bi kanjeng Nabi mon sampai majengakin 40 orang aroy terima tu sana terima duaan kafe orang semajengakin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa pangeran sepurakin kerja ban emotin sekadar tantretan saja emotin sehingga orang majengakin reng mati gak dinto tantretan kana kaham ya tur kana kaham paling saya anjuran di kanjeng Nabi karena beri hadis mon sampai terus sab hari orang sebarotusan di ulama paling sokon nek sebocak terus sab 6 makmumah tong sab osok 2 kentok cekele mau orang ke besar apa jadi Quran 6 makmum 6 cukup jadi selesai mereka syutingan. Ngain posisi imam atau orang yang asolat ketibi munfarid ni keceling mon mayit laki peloros cetak teretan mon mayit bini peloros bengkong khusus imam atau bejang ketibi tapi makmum paling saya paling sukone 6 makmum nggak nikah. Nama boleh makmum 10, 20, 30 alhamdulillah pada terus sab merah Nabi gak hamun jenazah terus sab na apa terus sab gak ham orang ni seria lah ni ke di Rasulullah bi Imam Nawawi paling sekone 6 orang nah ni ke Pak Yusuf bahkan cabun Imam Nawawi mun ternyata ni 5 makmum 6 imam jika imam contoh situng darah mamak napa maksa ngak nikah bi Imam Nawawi paksa akin sekali suruh persembahan makmum pertama bi imam yang kemudian didik terongan oleh terus sab ke dari tero jengah aja terus sab ni kembali suane kan lemak bain keng imam ben makmum pertama semua orang pak nikah banengain orang majengakin ring mate kotu majid pada sebereen mun ngadan bi majid tak bede kadang mun majid semua jengakin atau ulama kadang bersung adan bi majid teretan bede sebereen mau ngabaran bi majid lo salah kotu mate muran bi majid bane emotin tang teretan sedaja majid posisi tep napanya mana bede ikanan orang sabajang serna dadi mun nang Indonesia majid olo kadaja cak bawa lo kalau olo kadaja ngerti Syekh Ismail Utsman Zain mufti Syafi'i Mekah sehingga macam kitab mutaakhirin sekarang ulama 500 tahun ke bawah ngasih maus karena saya maksud kadisah secara zahir lafal atup kelawak dari tan tapi para ulama betepak sehingga ada mana kelab kelawak ada tup kadaja macam sang Indonesia tapi cak bawa ingat nikah gelanon tinggal leki selain ku lebih kaham tok nikah dari terus apa saya emotin teretan saja semakin Pak Narto mun nabeng orang lacapu abajang nikah paling banyak galero nikah kaham abajang ketibi mun abajang ketibi pesemak ke jetak somba mana otak kaham banyak makmumah nikah kaham abajang lo oleh du takbiran
Allahu Akbar, takbir pertama. Allahu Akbar, takbir merdua. Berarti korang 2 kali kagak ngerti. Nyetek kelun. Pakulah datang ibu di. Nika orang mun slow, neng panabang dia ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engki mono, neng cai imam mulai 2, tapi beningak ni cara nala. Ketikan gak di imam takbir sampai la norok nyampung. Imam kan takbir nomor 2 macam selawat macam gak ham Allahumma sholli ala Muhammad kula masuk karena kula takbir pertama ai Fatihah Allahu Akbar kula Fatihah tak ham selawat takbir mertelok ham Allahu Akbar Allahumma ighfir lahu kula takbir nomor 2 Allahu Akbar kula macam selawat tak ham merempak Allahu Akbar Allahumma la tahrimna ajrahu maknika kula takbir mertelok Allahumma ighfir lahu warhamhu kaham salam assalamualaikum warahmatullah salam kaham assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah kula nambah reki pak nambah rakaat tapi kan takbir kala ngetung kula Allahu Akbar pangolok salam banyak orang nabang dari ada ge melan atau orang ngaji saya banyak orang Pak Narto lo apa aja ngakin takut keliru lah tori ajar menjengaki mayit ni gampang teretan tadi mengelok nyapo ngak gila lan abang nyerai ni budi takbir rezeki tung pas boleh termasuk menjengaki mayit tan teretan sedaja emotin orang menjengaki mayit kak dinto mon ke tibi kan gila gak dinto mon bine nang kak dinto ke tengah amma makmum ngak ni kebiasa pas emotin lengki kaham lengki mesana kula nikah praktek sewajib takbir kan 4 sewajib lo nengoba salawat kotu bernomor 2 Allahumma ighfir lahu kotu bernomor 3 Fatihah ka imam bayin tapi paling saya Fatihah sabak ada bigula sabak merempak ya toren bigula sabak mertelok bareng doa ya toren kula sabak merdua pajeng bareng selawat ya toren tapi paling saya ada tung pa nomor 2 tantretan sedaja emutin mon mayit kilo belik kina kana nak kan orang Allah ni kareng swarga ni kah sengak le mon mayit nak kana kene manarto embuin Allahumma ighfir lahu bani Allahumma ighfir lahu maloloh Allahumma ighfir lahu wasembuin Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi pangeran pengambeakin nang akhirat ya Allah ni kedua cak maturuna pangeran penyambeakin kini kalanceng tapi kan ni ketok cukup jadi mun nak kene Allahu Akbar takbir mertelok Allahumma ighfir lahu warhamhu cukup paimbuin mun karena anak-anak kene embuin Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi wa dhukhran wa idatan wa tibaran lancang tapi kan ni cukup melan sia kok takok li alik doa nang takbir mertelok cukup Allahumma ighfir lahu cukup selawat Allahumma sholli ala Muhammad cukup terakhir masalah niat emotin beri bertanya niat mayit kak dinto orang menjengaki mayit oleh mayit hadir ngak nikah oleh mayit jauh baru Jakarta baru Surabaya jauh emotin mon mayit hadir niat mayit nikah usolli ala hadal mayyit coba tinggal malelok posang kami hanya praktek sampian teretan laki bini cukup ala hadal mayyit malelok melarat makelok ngoca ala hadhil mayyitati lo anapa cukup ala hadal mayyit cukup arti tadi usolli ala hadal mayyit fardon maka ada kifayahnya lo anapa tadi cukup usolli ala hadal mayyit fardon mon imaman beri imaman mon makmuman beri makmuman mon ketibi ki senekah usolli ala hadal mayyit fardon lillahi taala oh tak baca matur je insyaallah taala ngerti kabeh ke cak matur pangeran menjengakin nek mayyit nek kan fardu karena Allah taala asal sepenting pada fardu nah ngerti tadi ala hadal mayyit kiai mon bini beri Allah firlah engki tapi mengaku Allah firlah boleh laki yang ucap Allah miflah oleh lo apa dan badan aku ikat imam faiz sampean tak repot masalah ni banyak orang lo banyakin karena takut ke nikah tingkat Allah firlahu kapi cukup arti nikah emotin teretan ngasteteh masalah niat mun mayyit pada ada usolli ala hadal mayyiti fardon lillahi ta'ala tak baca matur niat kau le menjengakin mayyit ada gula fardu karena Allah taala ya toren mon mayyit jauh kau tu sebutnya mana pak
Kan mun mayit Jawa bajang nang masjid ada mayit lagi. Nakin sebut menjengakin mayit saya gula. Jadi mun mayitnya mana Zaid, usolli ala mayyiti Zaidin. Niat kau lah menjengakin mayit Zaid. Fardu karena Allah Taala, Allahu Akbar. Makmuman lagi. Imaman. Sebutnya mana? Mun orang jauh. Ni kada imam, atau ada orang sahabat yang ketibi. Amma ke makmum, paling saya di makmum teretan. Bayang makmum jenazah na bada yadang, atau berjenazah na jauh. Mun tadi makmum oleh. Sana kabain mun tadi makmum cak matu dah. Niat kau lah menjengaki nama mayit, saya berjengaki imam. Fardu karena Allah Taala. Sampai makilo nyebut nyaman lah. Makilo ngajak hadal mayit. Cukup. Niat kau lah menjengaki nama mayit, saya berjengaki imam. Keng ingin lah beri fardon lillahi ta'ala. Cak maturah. Mencak Arabah. Usalli ala man salla alaihil imamu. Fardon lillahi ta'ala. Niat kau lah menjagakin mayit. Saya berjengaki imam. Fardo karena Allah ta'ala. Ini ke masalah niat. Intinya. Saya ngajak sampai berduluk menjengakin. Tetangga saya tolong ni ke terakhir. Ini ke menjengakin yang mati kaham. Kalau minta kesadaran kita. Ngodotan khususnya. Tori menjengakin kapi. Tore menjengakin kapi teretan. 40 orang kan banyak datang ke Pak Bakar. Ini kesadaran. Sepaling akhir. Ini kapi lagi bini pesan kula. Seporana. Mayit waktu berdilangker. Ini ketepang. Itam pelaki bi Allah. Itam pelaki ko dalam mabarofi. Eko bi malaikat. Ha cempolakin. Talai belain. Mula lambat surau bagus setika ke mati nak. Talai belain. Oleh lambat mengikut surah bajang, surah becek, sekaki sudah mati. Apa lo kasta? Artinya mayit tepat berdekat dintok, ni ke zaman tepat kasta na mayit teretan. Jika dintok perengakin pesan abdina. Jika dintok inti pemesan ulama, saya ngajekkan ngakanan sekamar bi mayit ke. Mohon maaf, ni katori obe dak macara teretan. Orang ngakan sekamar bi mayit. Ni kedua hukumah. Nomor situng haram. Bernikah pendapat ulama. Haram tu saja. Gelanon sampai mayit. Naudzubillah kaham so sapur tapur nangis. Aku lengakan setip. Dem kaham bersang. Ki makilo nokol ni kagula. Ki ate engko dem magatang bareng ya aku tuang so sangakan nyaman. Sana kacukan neka tereta. Milana sengajakan ngakanan sekamar bi ulama salah seneka. Mung kaki lo bisa kecuali sekamar beriin tabir na atas. Saya ngajak para maham, jak salah maham kami membahas masalah kak dinto. Ternyata kami dituju Wahabi. Kiai Wahabi. Londak dan nasi majid. Bane londak dan nasi majid. Ata anak sedekain silahkan. Tapi yuk aturan membeli ke hukum teretan. Mun sekamar bi majid selangker, ni ke hukum haram. Setan pun tenata bunuh ulama, ni ke kelakuan tak saya ke. Makruakin makro sadida bi ulama. Tapi kelak mun lok ngundang gelanon, mun lok baci. Jadi usahakin lah, mainan aku masya Allah nang leban gak dintok, masya Allah. Ni ke majid memang kad gelun, antos gelun gak, antos kelustad. Napa itu bidang, napa itu? Ya toren lok kutu meda bu, tinggal coba ada sampian. Tapi kula montro meda ni kak berdoreng dicoba datang, ya toren, kencak popolong di masjid. Nang kenangan lain. Mon paham ngak kak dinto, biasanya saya dipermasalahkan. Bani apa long di masjid apa? Ada erin orang saziaron ke mereka saya tentang. Loleh mau keluar nasi. Ni kalau kak imam cerita ngak kak dinto. Bikajing Nabi Isna'u li Ali Ja'far tu'aman wa binina Ja'far tebang ke setan. Ayo datang ke ngabiakin nasi dia. Kajing Nabi lu alarang ngabiakin nasi dak keluarga Sina Ja'far. Secara umum artinya tidak remah silahkan bertabaran nasi. Sidina Abdullah bin Abbas ketika mendem salah situng sahabat abali dak rumah duka ada eri kak disah. Keng semangken sekotu bapak napa tori obe sekonek demi sekonek cek ngakan kadengan. Kadang tujuh kain tu masjid ke, sepora. Ekatela masjid na nika. Nika kan tebang sosa bu. Nika tebang sosa nangis gelanon sepora na. Tori barang selok setel obagan didik teretan. Melan dak senempuan nemunin tamoy. Kadang mon lo oneng cerita nak tetangga beri daerah pakai cerita. Aduh keluar darah kabeh gelak.
Aduh ngak nikah. Demo orang sadar barai pu. Jadi perapian tu deh. Perapian bertepan kan sekonik. Ketika beda orang pelayan tebang ada tebang nikah, cak bentar bareng sih. Nikah emotin tung. Jadi nomor 2 kaham tak langkung. Mun bisa nampakin trauma daerah pemangkat ke lumayit. Deki atur ibu di. Nikah rempah kesampian sesepuh kampung untuk mempaham dekat sebab. Nomor 2 nikah penting nyonon sejali alik. Sedaja pukempuk senga mon alabat de orang kesehatan senga cala gelak ke. Senga ni ketebang kesos ni ketebang nangis kapi kesosaan. Banyak kadang abak tepang alabat arokol apa? Dadak gelak biteng tapi kadang gelak dah meriak lah tore pedinas teretan. Kita tepang berduka berkabung. Jadi tolong lebih-lebih nang tahlilan secara umum. Calak gelak tuan rumah tepangan di cacat seberi ahlul musibah ke. Keluarga almarhum. Ngerti. Jadi tolong pedini sakin. Cek. Ni kan deki insyaallah kita bahas tepak ngateng mayit dak kuburan. Ngerti? Kan gak lintok tanteritan saja 2 poin kita bahas untuk mayit ben bejengakin yang mati. Insyaallah malam Sabtu yang akan datang du malam kita polong season terakhir ngopuraki mayit. Arti ban kula parlo de para ipuh kami akan membahas bareng sahubungan bi mayit bani kalau kun mendem melolo lah kena mendem bani lakon kita atau sahadir lah kula parlo kesampian kita bahas seputar orang mun kesehatan dalam macarana orang mun kesehatan secara Islam bahas insyaallah nang malam Sabtu sebagai datang esok datang kapi malar mantar lancang umur amin Allahumma